درود برادرای عزیز، امیدوارم همه خوب، صحت، سلامت و سربلند باشید. سوال گفته نوشتم و گویم که برآمدم سوال گفته در اینجا. یک برادر پرسان کرده است، سوال کرده است برای ما در مسنجر که جا مونده نمیتونم، من تلفن قطعی چی کردم. ماشین خریده است، از اروپا بردیان ماشینه و گاز داشته است ماشین، یعنی که گاز بوده است، گاز خطی ماشین خریده است و میگه بسیار расходش کلانه گاز ده. من میگه فریب خوردم، پیش چندین استا بردم، سوال کرده است. یعنی که در اروپا میشه که خیلی ماشینای ویرانه را یا که گازش ویران باشه فن کنن فروشن. ما ده همین خیلیش با فکرم غلطیدگی هست، گفته از ما پرسان کرد و خیلی در سوالش جواب شد دادم. نه برادرای عزیز، ببینید دوستای عزیز، تاجیکستان استاندارد نداره. برای چی؟ برای که شما ده گاز هوا قطعی ارالش میکنه میزنه، بگیم که بعد میریزین 30 لیتر 40 لیتر میریزین، بگیم که 150 کیلومتر 200 کیلومتر ده تمام میشوه. میگه قریب 20 لیتر میخوره در 100 کیلومتر، کنیش نه قریب 20 لیتر میخوره، برای که شما ده گازاتون جزیره. اکثر انسان ها هم برای چی نوارا کردم؟ سببش که اکثر انسان ها هم خیلی نفهمیده پیش استا میروان، расход زیادی میکنن، استا دا پول میتن، میگه دردش بیو، گویم هم خیلی مسئله ها به شما میشوه. من میدونم این چیزا میشوه، سر شما دا میوه این چیزا. نه برادر، البته که تاجیکستان ما هم گاز که در یک آیله چی داره، برای همه شما دا نپراویلنا بگیم که گاز میزنن، هوا خطی میزنن، کم میزنن گازا و بگیم که شما برای همو دچکاتون دا، یعنی که میگن که 30 تزد 40 تزد میگه، شاید شما دا نیمی همو را زده باشه گازاتون، یعنی که این پرابلم هست شما دا. برای که ما بگیم ابیومش 2 هست، گاز داره، میدونید مرسدس های ماشین وزمینه ابیوم 2 و از ما 55 لیتر یعنی زاپرافکا میکنم. در تراس 600 کیلومتر میرم، در داخل شهر باشه 460 470. اگر خیلی بیشتر پروبکا دا بیستم با کمترک میشه 450. اگر خیلی به پروبکا پستاین نباشه، اگر بگردم وقتای به پروبکا دا 470 480 کیلومتر 450، همین 450 بگو 55 لیتر دا 450 کیلومتر راه میگرده گاز قطعی. یگان پرابلم نداره. شاید در تاجیکستانی را برین 55 لیتر را بزنه، شاید 150 200 کیلومتر راه نگرده. بعد شما میگین که ماشین درد داره یا که گاز پرابلم داره. گاز یگان پرابلم داشته نمیتونه. میدونین سبب چیه؟ سبب گاز همون رگولیروفکا داره. وقتی که همون رگولیروفکا را موندی زوادید کردی، گاز همون قدر سر میته، همون چنی لازمیش سر میته، از او زیاد سر نمیته که موتور را بخره. یعنی یک همون ردوکتور داره، همون ردوکتور در چندی که میموند، همون مطابقی بگیم همون گاز عبارات مثال در 3 میقپی میستی رگولیروفکا کردن میگیری. کدامید کدگی باشین، اگر شاید کدگی هستین، کدگی نباشین، گویم که من براتون میگم یک آدم میشینه گاز در 3 میجقه، 3 عبارات 3 میکنه میسته، یک کس دیگه نام ردوکتور رگولیروفکا کردن میگیره، یعنی گاز کم کردن میگیری. همه عبارات 3 دا که ترایید کرد کو значит уже газ недостатка است توجده. بگیم کم ترک میکشوی. همه عبارات 3 دا اگر که گاز هم که قپید ایستاد، همو عبارات گم نکرد، 3 عبارات دا یک خیل گاز بقبیست، همو هوی کردن بگیر ردوکتورا، یا که بگیم اول کلانتر هوی کردن مون زوادید که چی نمیکنه، بعد محکم کردن بگی. همین 3 عبارات دا که ترایید کرد کو уже значит уже газ недостатка داره اوجا. همین 3 عبارات دا نورما بقپا بیسته، گاز پرابلم نکنه، هم عبارات کار کرده بیسته بازی نکنه،
газат нормалне рафта истодааст, на зиёд аст, на кам аст газат. Барои инра ҳоҷат нест пеши усто бирай, усто газитра регулировка кана бита. Ё пеши як каси дига бирай, як каси дига газитра регулировка кана бита. Барои чӣ? Барои ки усто шумо да ин чизора намега. Ин чизора намега ки шумо клиенте нохи мерем пешиш регулировка мекунам, гуфта мезанам мета, баъд миёй мегӯй ки ана кам хурда истодааст, ана бисёр хурда истодааст, ана итари шида истодааст, ана утари шида истодааст. Ӯ мерай устоя тов мета, бифаҳма нафаҳма, камтар зиёд мекуна. Бо мегӯй кам зиёд шид, бо мея камш мекуна, намефаҳма. Оддитарин ҳама регулировка кардани газ аст. Як кас мешина, обороти мошина дар 3 меқапа седа. ва бигем ки газа маҳкам кардан мегири. Аввал калонтар ҳуй мекунӣ мемонӣ, баъд оста маҳкам кардан мегири, нимта маҳкам кардан мегири. Уже худаш ки ҳамо оборот седа ки газ ни дастат кашид, оборот меғалта, уже автоматик худаш меғалта. Значит уже газ ни дастатка аст моторда. ва ҳамин хел аст, яъне ки ӯ ҳамо қадар сар мета. Ай ӯ зиёд дигар барои шуморо сар намета ӯ чиз. ӯ газа бисёр намехӯра. Газ ҳамо қасар мета. Яъне шумо норма мондагӣ ҳастед, значит 100 километрда ҳамо 11-12 литр газ бояд дар нақлиёти шумо масраф шава. Агар маҳкам кунен, газа кам кунен, мошинтон траид мекуна. Нормални ҳамо бигем ки мерафтагиш, значит 13 литр мерава, ё 12 литр, ё 10 литр мерава, ё 9 та мерава. Мисол зависим ай мотортон аст. Ҳамон чиёш. Значит норма ҳамо аст. Ай ӯ зиёд дигар бигем ки намерава. Агар ҳами чанқа газа биҷиқ, дига ай зиёд намерава. То охир ша биҷиқ, ай зиёд дига намерава. Яъне газ ҳамо қадар пропускат мекуна. Ай зиёд ай редуктор намета. Значит иҷа айб гази шумода аст. Газа шумода кам мета. Не ин ки бигем айб дар мошин аст, ҳамватанои азиз. Шумо нақлиётотон айб надорад дар иҷа. Ман хеле устои профессионал нестаму, леки хидма ремонт мекунам. Ман хидма алиш мекунам, хидма редукторома тоза мекунам, хидма газома ҳамаша ҳуй мекунам, тоза мекунам, алиш мекунам, мемонам, бигем вайрон шава нав мемонам, прокладкоша алиш мекунам, газора ҳамаша хидм мекунам. Ягон пеши усто намерам. Як комплект ключ дорам, хидм ҳуй мекунам, хидм ростиш мекунам. Ана ягон камбудӣ нест. Иҷа фақат шумо да як дард дора, мо газотона кам мета. Воздух хати мезанан шумо да. Барои ҳамон мошинотон траид мекунан, намекаша дар регулировкаи нормални ҳам, барои ҳаво дора, ҳавои зиёдӣ дора. Ва бигем ки зуд тамом мешавад. Баъд шумо мегӯед ки мошин газа бисёр хурдеста. Не, ты газа ҳамо қа додести мошинда. Уже мошин аю зиёд дига хурда наметона. Барои чӣ? Барои ки ты ҳамо қа додести. Яъне 12 литр нормашай, регулировка ҳамо редуктори ты дар 12 ё 11 литр ё 10 литр да туғрӣ кардагӣ аст. Яъне ки бояд 10 ҳамо 11 литр бояд бирава дар 100 километр. Ай ӯ зиёд дига газ намерава уҷа. ӯ тари нест ки ты ҳай кунӣ, бигем ки газа хурдан бигира, чанқа газа бисёр бихӯра, редуктор ҳам қадар бисёр отпускат куна уда. Не. Ҳамин як чизе аст ки ҳамин норма, ҳам пуф када места, норма газ. Иҷа газ ягон айб надора ҳамватанои азиз. Аксар инсоно ҳам бародарам чандин бигем устуо рафтааст, дардша наёфтааст. Охир дигар ха маҷбур гуфтааст ки ҳарчи боша набоша, ҳамин Астанаев фақат дуруни мошинда биҳамида савол додам, гуфта да ман савол додааст ки бародар Астанаев ҳам хеле ҳодиса ҳаст, яъне ки аз шумо хоҳиш мекунем, шумо бисёр мошин даед, мо мебинем ҳамин айби газ, яъне ки ҳам хеле ягон чӣ дард дора. Ягон усто дардша наёфта истодааст. Ира ягон усто дардша намеёвад. Ира ҳеҷ ка дардша намеёвад. Дар ҳолате ки уҷа тира кам битан газа усто ай куҷо дардира меёвад. Ягон дард надора мошино. Ва стандарт мошиное ки бигем ки объёмошон аз ҳамо 1.6, 1.8, 1.9 бигем ДВД ки мо дорем дар Тоҷикистони мо, аслан ҳамин объёмо зиёд ҳастанд. Ана бигем ки расходи газ па стандарти дар Аврупо бигирем, ҳамон мошино ҳамон хел газ часпондагӣ, ҳамон газе ки дар Тоҷикистон ҳам аст, дар ҳамин ҷа ҳам аст. Мисол ман гуфтам ки 55 литр
450 километр мисол стандарт бе ягон проблема пробкам боша истода ҳай карда бигем ки нормал 450 километр барои мара 55 литр мерава объемш даст яъне ки чанқа 11-12 литр расход мекунад дар 100 километр дар дохили шаҳр трассада 650 километр бигем мерава барои ма тарафи Германия брам Австрия брам ҳам хеле расход мекунад як заправка мекунам 640-650 километр меравад яъне ки дар трасса не расход мекунам не яъне ки дар дохили шаҳр 2 литр дига 1,5 литр дига қариб зиёд расход мекунам яъне 9 литр бигем ки дар трасса расход мекунам ҳатто ки 10 прам не ва аз он ҷумла мо объёмое ки шумо доред мисол як 9 як 8 ки доред як 6 як 8 дар Тоҷикистон доред ӯ стандарт ҳамин 9 литр расход мекунад газа стандарт аст 8-9 литр аю зиёд дигар расход намекунад агар ки ҳамин любой хел гуфти ҳамун гапо ай нормаш бигзаронӣ хай мешавад ҳуй кунӣ лекин нормаи мотори ҳамун қабул мекардагӣ мисол 9 литр ина бирава 10 литр расход мекунад аю зиёд дигар расход намекунад ӯ ҳодисае ки шумо гуфтестед 17-18 литр дар 100 километр расход кардестед 15 литр иҷа айби газай газотона надода истодааст яъне газотон недостатка мета шумо да газотонда воздух зада дода истодааст ягон ҷое бигем чӣ надорад сабабаш Тоҷикистон стандарт надорад бародарон яъне ки Тоҷикистони мо ягон стандарт надорад ҳеҷ ка проверка намекунад ягон инсон отвечат намекунад ягон инсон мебахшед шумо сухта кард ягон инсон да ягон ки ҷавобгар нест худшон шоҳай табошон вазир гашта истодан ҳама ай авлодай ҳама дар аҷдод тааллуқ дора доля дора ҳеҷ ка дар ин бора судам намешавад ҷиноят ҳам намешавад ва ҷавобгар ҳам намешавад барои ҳамин дӯстои азиз дар ин бора худотона бигем ки хусусан худотона хеле сахт азоб натен фикр накунед беҳудаву баҳуда пеши усто нарен беҳудаву баҳуда пеши усто нарен азуда хуби шумо метавонед аз ягон заправкаи бигем ки Узбекистон ҳаст заправкаи Қирғизистон ҳаст агар боша шансотон якта заправка карда бибинед ҳамун ҳолаташ қатӣ ҳамун мошинотон ҳаст ку ҳамун ҳолат қатӣ якта заправка кунен бигарден ку чанд километр мегарден ба стандарте ки қирғиз пир мекунад шумода яъне ки газа чанд километр мегарден албатта ки бигем ки 100% қирғиз пир кунад мисол гирем 10 литр 9 литр 10 литр расход мекунад дар 100 километр нақлиёти шумо агар гарчану кӯҳнам боша гарчану чӣ ҳолате дошта боша фарқ надорад барое ки 9-10 литр расход мекунад аю зиёд не мошинои шумо стандарте ки қирғиз пир мекунад баротон як бор попробит кунед аввал ай дигар заправка пир кунед аз қирғиз аз дигар ҷо бибинед агар ҳамун расход боша пас баъд айба дар мошин ёки айба дар газотон биковед не ки дар ҳолате ки шумо дар Тоҷикистон пир мекунед баъд 15-16 литр расход кард дар 100 километр баъд бигӯем ки ман 30 литр задам 200 километр гаштам рост бирем пеши усто бо 300-400 сомига дар усто битен усто биковаи чира наёфта бо дар дастотон та бигӯя ки наёфтами чӣ ёки бига соз шид газам маҳкам карда бита бо мошинотон траид кунад дар раҳ баъд бо биёем пеши усто бигӯем ки мошин траид карда истодааст намекаша проблема дора проблемаи аслӣ дар ҳамон бигӯем ки сохтори мо аст сохтори ҳамин сӯзишвори тамин мекардагӣ сохтори мо аст халос барои пул шида шуморо кидат кардестай стандарт надорад ягон ҷое бигӯем ки худотона ғам натен ҳамватанои азиз рости ман ӯро ҷавобша худашда навиштам галасаво ироиш кардам аммо ҳамин чиз аҷиб шид барои ман гуфтам барои чӣ ҳамин масъаларо ман ба омма набирорам мардумда набирорам ки шояд садто ҷавонои дигаи мо бародарои дигаи мо рафтан хел усто ба усто гаштестанд ки чӣ ба мошини ман зиёд расход мекунад гуфтам бозам расходи зиёдӣ карда истодам бечоро шояд айки сошонда
یعنی лишний трата дора. شاید همین سبب شوه یک دو آدمی ما بفهمه، یک جوانی ما مثال بفهمه که نه اینجا مثال کمبودی در ایش نیست، کمبودی значит در گاز ما است، ما دا کم میتن воздух پر میکنن، در جای گاز هوا پر میکنن شما دا او همون چی موندگی نه بالون دم میکنن کو همونطوری دارن او با برابر گاز رو هم پاتکلوچات میکنن، هم هوا رو هم گاز کو یک جای کدا کو تلا میکنن در همون چیاتون در بالوناتون برای هم میزنن شما دا 20 لیتر میزنن، شاید 15 لیترش گاز است و 5 لیتر دیگه воздух پوف است تلاش کردگیم 5 لیتر воздух دیگه را پوف کردگیم در بکاتون خلاص او هم воздух میبره میره و اونا میسوزه اون ماشین شما را راه هم نمیگردونه. بگیم نم خیلی کم بوده هموطنان عزیز، خیلی خوشحال و خوشبخت میشم که اگر که این ویدیوی ما یعنی که این جواب ما اگر با کسی هموطنان عزیزم کمک کرده باشه، یاردم کرده باشه که هموطن عزیزم از یک مشکلی بگیم که برآمده باشه، یعنی یک رازخود زیادی نکنه، یک سمشم باشه در کیسه خودش فایده مونه. هموطنان عزیز یگان گاز بگیم پرابلمای و خیلی شما میگفته که پرابلما که در تاجیکستان امروز پیدا شده است که حتی که از اروپا میبرین ماشین و یک باره 15 16 یا 17 لیتر رازخود میکنه، این چیز ناممکن هست. بگیم که و تمبول ابیامی که شما میگین که 1.6 1.9 1.8 اینا ابسولوت نه رازخود نمیکنه، ماکسیمال بگیم که 9 لیتر 10 لیتر رازخود میکنه در درون شهر، از او زیاد رازخود نمیکنه. هموطنان عزیز اگر کامتون دا اگر فایده رسونده باشه سخنی ما بگیم که برای ما هم خوب است که یعنی یک سخنی ما یک گفتاری ما با شما فایده رسون. پیش اوستا بهوده ندوین و اول کوشش کنین که اگر شرط شرایطتون باشه از یگان کشور دیگر بگیم ماشیناتون یعنی یا ازبکستان رفته میتونین، حاضر راهروی است، قرقیزستان میتونین رفته راهروی است. یک بار از همونجا گذشته بگیم که ماشیناتون از اپراف کده یک بار های کده ببینین کو همون 30 لیتری که شما در تاجیکستان میریختین 200 کیلومتر راه میگشتین، بگیم همون 30 لیتری که در قرقیزستان میریزین و شما چند کیلومتر راه میگردین، یعنی که 300 بگیم که 280 300 کیلومتر راه میگردین، یعنی 80 100 کیلومتر دیگه شما زیادی راه میگردین. از همون فرق بین گاز تاجیکستان و گاز قرقیزستان یعنی فرق بین پر کردنی یا با همون воздух برای چی؟ برای که حتی که خانه در ما همون چیزی گازی داره فقط استفاده میبرن، همون دوی و چند فقط میبروید خانه دا که برای چی؟ برای میگه که همه را سیاه میکنه، همون چیزا را کنوی دیگو را و کاستا و سکواراتکو را سیاه میکنه. برای چی سیاه میکنه؟ برای اون که воздух میزنن در درنش ارالش کده هوا را بعد همتری در میگیره، یعنی که بگیم که زرد در میگیره، گازی تازه نیست، غژد است. بگیم هم خیلی همین پرابلم ها داره. اگر براتون فایده کرده باشه هموطنان عزیز خیلی خوشحال هستم، میتونین نوار را با شفیع و دیتیلا و دیگر کسو برسونین تا که هموطنان عزیزم از این چیزای استفاده برن. این برای یگان بگیم که سیاسی یگان چیز نیست، این چیز تا دوشی برای همون سوال مرا انترسوات کرد که چرا ایرا با مردم نرسونیم، چرا مردم آگاه نباشه. و شما میتونین هر چیزی که هر کمبودی که در برای مردم ما فایده میاره میدونین از او استفاده برین، نوار کنین بگین برادرای نه خیلی میشه فایده داره تا که برای مردم از مشکلی بگیم براریم خدمت. خدا نگهبانتون باشه. فکراتون از زیر کامنت بنویسین. او دکه که جوشیدی بگو دکه به راسیه راز پسند نمیکنی، پسند که